Douane FM 91.2. Donc اليوم هنا à l'occasion du lancement officiel de notre 15e agence Italcar. Et cette agence c'est un atelier agréé 2S Iveco. Bon, اليوم الاتelier نتاعنا يخدم لا مارك ايفيكو سي لا ميم سيرفيس سي لا ميم كاليتي كي ايتاكار. معناها شنو معناها ايتاكار؟ معناها اليوم السيرفيس نتاعنا عباره في ايتاكار في اتelier ايتاكار في لي ماغازان بيس دو ريشونج ايتاكار. النتيجه دياغنوستيك نتاعنا اليوم تخدم لا مارك ايفيكو ابتسا اباري سبيسيال des marques Iveco. Donc la particularité de cette agence, c'est qu'il fait uniquement Iveco, mais toute la gamme légère, la gamme moyenne et la gamme lourde. La stratégie, c'est de s'approcher de nos clients qui sont à l'intérieur des pays. On a un lancement d'une agence sur Bazarte, في المهدية en 2017, عملنا في فوشنا. Inch'Allah, l'année prochaine, au début de l'année, on lancera une agence complète Fiat Iveco في الكيف. Donc توا الاتجاه نتاع الشركة c'est d'aller vers les zones un peu à l'intérieur pour servir que ce soit la clientèle ou être présent via les marques qu'on commercialise, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco. نحن في les agences اللي حليناهم الاخرين الكل عملنا ce qu'on appelle daily service. Les daily c'est la petite gamme, c'est la gamme légère des camions Iveco. Donc les agences جدد عملنا le daily chrono service. تبقى la gamme Iveco c'est une gamme اللي تبدا من 3 tonnes 5 mais daily jusqu'à 50 tonnes et même plus. في plusieurs autres camions, في les tracteurs là حتى 72 et plus encore, donc les 4x4, toute la gamme des camions. Donc اليوم قلنا c'est vrai نحن notre cheval de bataille وهو nos ventes principalement c'est les daily. Mais اليوم دخلنا نحن في les 8x4, دخلنا في les 6x4, دخلنا في les tracteurs. La gamme qu'on appelle la gamme tracker. Les trackers هما الجام الكبيرة المتوسطة c'est la gamme Eurocargo et صغيرة c'est la gamme daily. مادام نحن عندنا un parc qui justifie l'ouverture d'ateliers Iveco, علاش لا؟ جوستيفي علاش؟ على خاطر شوفهم الكمين كبار لازمهم اسباس كبير ولازمهم اون تكنيسيتي فريمون تري بوينتو. دونك الكمين هذوما سورتو لا جام لورد لازمها ان انتروتيان تري سبيسيفيك. دونك لازمها ناس تعرف تصلحها وتعرف قيمتها. نحن خذينا الريليف على الوالد هو 42 سنه في الدومين ايفيكو وعملنا دي ستاج في ايتاكار. لي برودوي هما لا بيس دو ريشونج دوريجين إلا نبيعوا الكمية لا مارك ايفيكو لي بوا لور توريزم لي 8 باركات عندنا السومي تراكتور معناتها الريموركا أكثر حاجة معناها نخدموها هي لا بيس دو ريشونج هي لا سيرفيس. سي اون بروميير. اللي زاد كي يطلب منه لازم يكون عنده ان اتولي موبيل pour dépanner sur place et pour bouger sur place ou réparer sur place. الكبر تشوفوا فيه دونك ينجم يهز كمية ينجم يهز كيرانز كيف mais surtout c'est la technicité, c'est les outils diagnostiques, c'est l'outillage spécifique هو اللي كيف la différence avec d'autres outils. بون على لوكازيون هذه ان شاء الله باش نعملوا تخفيضات خاطر اخر الشهر هذايا دي 10% على الفاتوره اللي اقل من 100 دينار و15% الفاتوره اللي اكثر من 100 دينار. On a tout un programme pour mettre en place un système de fidélité. Donc moyennant des cartes de fidélité et ça va être valable pour tous les clients et pour tous les chauffeurs, tous les propriétaires des parcs, et voilà.